नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण सभी को तुम चरण कमले यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। पौष मासर प्रत्येक रविवार दिन से कृष्ण पक्ष हो कि शुक्ल पक्ष हो, प्रति रविवार दिन सूर्य नारायण पूजा करा जाय थाए। एही पूजा को पौष रविवार पूजा बोली कहा जाय थाए। किछि बड़ मानसिक करी जदि आपण एही पूजाटी को करबा को चाहुथिबे ताहले ब्राह्मण को डाकिकी आपण होम करिकी ए पूजा संपन्न करिपारिबे। पौष मास गोटे रविवार रे संकल्प करी मध्य आपण एही पूजा करिपारिबे। जदि आपण ब्राह्मण को न डाकिकी निजे पंच उपचार रे एही पूजा करिया को चाहुचंती तेबे निजे मध्य करिपारिबे। गोटे रविवार, दुईटी रविवार, तीनोटी रविवार, चारोटी रविवार, जेते रविवार रही सबु रविवार रे करिपारिबे, नहले गोटे रविवार रे मध्य पूजा को करिपारिबे। कौन से असुविधा आपणकर रही जदि माने छोट पिला आपणकर अछंती, समय नाही, ताहले आपण केवल अर्घ्य देकी सूर्य नारायण कृपा लाभ करिपारिबे। आपण चौरार मंडप उपरे किंबा कौनसी फांका स्थान जेपरिक छात उपरे, बालकोनी रे, कौनसी भी जगार जोठी खरा आसुथबो सही स्थान रे बसिकी पूजा करिपारिबे। गोबर जदि अछि तेबे पूजा स्थान को लिपि देबे, नहेले गोबर पानी रे टिके पूजा स्थान को पोछि देबे। गंगा जल छिंची देबे, पंचामृत टिके तैयारी करिबे। ठाकुरଙ୍କ स्थापना आपण गोटे गुआरे मध्य करिपारिबे। जदि गुआरे न करूचंती ताहले मध्य किछि असुविधा नाही। सूर्य नारायण को आमे सामना रे देखिकी पूजा करिबा ठीक। जदि आपण सूर्य को चाहिकी पुष्पांजलि अर्पण करि पारुनाहांती, आरती करि पारुनाहांती, खरा अधिक पड़ुची आपणक मुहरे, ताहले आपण गोटे पित्तल थाली रे हळदी पानी करिकी रखिदेबे। थाली रे सूर्य नारायणकर प्रतिछवि आपणको देखाजिबो। जो स्थान रे देखाजिबो आपण बुले बुले सबु आड़े रखिबे। जो स्थान रे आपण को प्रतिछवि देखाजिबो सही स्थान रे आपण थाली को रखिबे। सेठी बसिकी आपण पूजा करिवे एवं सही हळदी पानी उपरे आपण पुष्पांजलि, चंदन, अक्षत सबु किछि सेठी ही आपण अर्पण करिवे। सेठी आरती करिवे। सूर्य नारायण को ऊपर को मध्य आरती देखेबे। एहीपरि भावे मध्य तांकर पूजा करा जाय थाए। सूर्य नारायणଙ୍କର कौनसी प्रतिमा तैयारी करी तांकर पूजा करा जाए नाही। जेपरि सबु देवादेवींकर आमे मूर्ति रखिकी पूजा करूछे, सेमिति सूर्य नारायणଙ୍କର मूर्ति रखी पूजा करा जाए नाही। आपण जदि किछि करि पारु नाहंती सेतरे किछि असुविधा नाही। गोटे तंबा गडू बा गोटे पित्तलर गडू, काच ग्लास टी जदि आपण पाखरे अछि तेबे ताकू नेबे। सेथिरे टिके पानी आनिबे, अर्थात शुद्ध जल, माटी तलर पानी देबे। सेही जल तुलसी पत्रटीए निश्चय पकेबे। अबीर, सिंदूर, रक्त चंदन को सूर्य नारायण को पूजा रे निहाती भावे प्रयोग करा जाय थाए। लाल रंग सूर्य नारायण अति प्रिय, सेथिपाई सिंदूर, रक्त चंदन सेथिरे टिके पड़ी थाए। अक्षत टिके पड़ी थाए। अक्षत कहिले अभंगा अरुआ चाउल, ताकू हलदी गोलेकी ताकू मध्य से जल रे पकेबाकू पड़िबो। गुड़ टिके पकेबे, मीठा जिनस टिके पकेबे। सही अर्घ्य जल रे एतिकी जिनस आपण माने निश्चय पकेबे। एतिकी जिनस आपण गोटे तसला रे सही अर्घ्य जल को देबे। एही अर्घ्य जल को नहीं आपण गछ मूल रे ढालिबे एवं एथिरे गोटे लाल बा हलदी रंगर फूल आपण पकेबे। धला रंगर फूल, बेलपत्र, अँला पत्र सूर्य नारायण पूजा रे लागी न थाए। अर्घ्य देला बेले आपण निजर बिसी आंगुठी को केबे अर्घ्य जल रे स्पर्श करेबे नाही। जल को तसला रे ढालिबे, अन्य आंगुठी को स्पर्श करैकी ढालिबे एवं मंत्र पाठ करिकी आपण अर्घ्य देबे। अर्घ्य आपण एकासह ढाली पारंती, नहले 5 थर बा 7 थर रे आपण ढाली पारंती। ओम श्री सूर्याय नमः एहा सबुठु सरल मंत्र। ओम श्री सूर्याय नमः
ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। एही मंत्र कही अर्घ्य दे पारिबे एवं गायत्री मध्य पाठ करि पारिबे। ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एही मंत्र मध्य आपण गाई पारिबे। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ପୂଜା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କଳସଟିଏ ବସାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚଉରା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବା କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କଳସଟିଏ ବସାଇବେ। କଳସ ପୂଜା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ କଳସରେ ପୂଜା କରିବେ। ଓମ୍ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ହଳଦୀ ପାଣି ରଖିକି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ପୂଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା ଅଟେ। ଯଦି ସେମିତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଆ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇ ଗୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ମୁରୁଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଆଙ୍କି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଲେଖିକି ତାରି ଉପରେ ପୂଜା ପିଢ଼ା ରଖିକି ଗୁଆଙ୍କୁ ରଖିକି ସେଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବେ। କୌଣସି ଏକ କପଡ଼ାରେ ବସ୍ତ୍ର, ପଇତା, ତାମ୍ବୁଳ, ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁଆରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୁଆଟିକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ପୌଷ ମାସ ସାରା ସେଇ ଗୁଆଟିକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୌଷ ମାସର ଶେଷ ପାଳି ରବିବାରରେ ଆପଣ ଉଦଯାପନା କରି ସେଇ ଗୁଆଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଇ ଗୁଆକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।